अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो का आगाज़ दरूद शरीफ से करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो एक रियलिटी है जहां हम खुल के डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी हमने लोगों के लिए जीनी है या अपने लिए। किस तरह ये सोच हमारे मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर देती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम इस सोच से आज़ाद कैसे हो सकते हैं ताकि हम वाकई अपनी ज़िंदगी अपने लिए जिएं, अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए। कोई लड़का आर्ट्स में चला जाए तो लोग कहेंगे, अरे मर्द हो तुम, क्या लड़कियों वाले काम कर रहे हो। और अगर कोई लड़की बोल्ड हो तो करेक्टर जज करेंगे। और अगर आप अपने इमोशंस शेयर करते हो तो कहेंगे ओवर रिएक्ट करता है। और अगर चुप रहे तो कहेंगे इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मीस ना है। और अगर कोई चुप रहता है तो कहते हैं, अरे कितना एटीट्यूड है ना इसमें। और अगर कोई बोले, अरे रे कितना बोलता है, तो किस वर्जन में खुश होंगे ये लोग? तो जवाब है, कभी नहीं। क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं चाहते, वो कंट्रोल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी सोच के मुताबिक चलो। वो चाहते हैं कि आप उनके रूल्स के मुताबिक चलो। आपके इमोशंस, आपके नीड्स, आपके स्ट्रगल से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो देखें, आपका सफ़र यूनिक है। आपका वक्त, आपका टैलेंट, आपका दर्द सब कीमती है। तो आज आप सब खुद से ये सवाल करो, क्या आप लोगों के लिए जिंदा हो? क्या आपने लोगों के लिए जीना है? पता है, हमारी सोसाइटी में ना सबसे पहले यही तालीम होती है कि लोगों को खुश रखना, कि ये ना करो लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत चलो लोग क्या कहेंगे, ऐसे ना कपड़े पहनो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों का काम ही बोलना है। आप कुछ भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। तो एक सिंपल सी बात याद रखो, जब तक आप लोगों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे वो आपसे खुश होंगे, आपकी तारीफ करेंगे। मगर जब आपने उनकी मर्जी को साइड पर करके अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया, तब आप उन्हें बुरे लगने लगेंगे। तो आप उन लोगों के लिए जी रहे हैं जो आपके मरने के बाद आपकी कब्र भी याद नहीं रखेंगे। अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड पर कर दो ना, तो लोग सिर्फ आपका यूज करेंगे। तो लोगों के लिए जीना मतलब लोन लेना है जिसका कभी रिटर्न नहीं मिलता। और पता है, दुनिया में ना सबसे ज्यादा लोग इस वजह से नहीं गिरते कि वो कमजोर हैं, बल्कि वो इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो हर वक्त यही सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और अगर आप हिजाब लोगे ना तो लोग बुजुर्गी का टैग लगा देंगे, और अगर नहीं लोगे तो मॉडर्न कहकर करेक्टर जज करेंगे। तो आपका हर फैसला, हर खुशी, हर ख्वाब लोगों के अप्रूवल का मोहताज होता है। लोग चाहते हैं कि आप एक सेफ वर्जन बनो, ज्यादा ना बोलो, ज्यादा ना हंसो, ज्यादा ख्वाब ना देखो, बस जिंदगी गुजारो, लेकिन उनके लिए, उनके टर्म्स पे, क्योंकि उनसे नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि आप भी ना करो। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। इसका ख्वाब था कि वो एक राइटर बने, वो अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाए। लेकिन जब भी वो कुछ शुरू करने जाती तो ये ख्याल उसके जहन में आता कि अगर मैं ना कर पाई तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह उसने अपना ख्वाब दबा दिया। हर बार जब भी उसने अपने हक के लिए बोलना चाहा, उसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया, क्योंकि उसने तो सारी जिंदगी दूसरों की मर्जी के मुताबिक गुजारी है। तो आप ये बात क्यों नहीं समझते कि खुश रहना आपका हक है। जिंदगी में तो लोग आते जाते रहेंगे, कोई पसंद करेगा तो कोई नापसंद, लेकिन आपको हर रोज खुद को पसंद करना होगा, क्योंकि आपको अपने लिए जीना है, अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो अभी तक सुन रहे हो ना, तो शायद आप वो इंसान हो जो जिंदगी में सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, बल्कि जिंदगी को जीना चाहते हैं। लेकिन जीने के लिए आपको पहले एक फैसला लेना होगा कि क्या आपको लोगों के लिए जिंदगी गुजारनी है या अपने लिए।
اپنے سکون کے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ تو اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ آپ کو وہ بننا ہے جو سب کو پسند ہو مگر جس سے آپ خوش نہ ہو، یا وہ جس سے آپ کو خوشی محسوس ہو۔ یہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، لوگوں نے نہیں۔ سو آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ زندگی گزارو۔ آپ ہر بار لوگوں کی پسند بننے کی کوشش کرتے ہو، ایک بار خود کی پسند بن جاؤ، کیونکہ زندگی میں سب کچھ واپس آ سکتا ہے، پیسے، رشتے، ایون کے موقع بھی۔ لیکن اگر آپ نے خود کو کھو دیا نا تو آپ کچھ بھی پا کے خالی ہی رہو گے۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی زندگی انمول ہے، تو اسے ان لوگوں کے ریئیکشن پر ویسٹ مت کرو کہ جن کا آپ کی فیلنگ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ زندگی ایک کتاب ہے، لیکن اکثر ہم اس کا قلم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پھر وہ کتاب لوگ لکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بننا ہے، کیا کہنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا سوچنا ہے، اور ہم صرف ایک کریکٹر بن کر رہ جاتے ہیں اپنی ہی کہانی میں، ایکسٹرا، بنا آواز کے۔ لیکن سنو، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا قلم واپس لو، اپنی زندگی کی لائنز خود لکھو کہ آپ کو کب اور کیا کرنا ہے، اپنے شوق پورے کرنے ہیں، اپنا خواب پورا کرنا ہے۔ آپ کو کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں کسی کی بات کر رہی ہوں، فیملی کی نہیں، کہ آپ فیملی سے بھی کسی کام کی پرمیشن نہ لو، نہیں، بلکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی فیملی سے، اپنے پیرنٹ سے مشورہ کرو کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہو آیا کہ وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ تو آگے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو جسٹیفائی نہیں کرنا، کسی کو صفائیاں نہیں دینی، کیونکہ ہم جھاڑو نہیں ہیں جو ہر کسی کو صفائیاں دیتے پھریں۔ آپ صرف اتنا کہنا سیکھو کہ میں اب خود کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچ لو، مگر میں اپنی زندگی اپنی ٹرمز پہ جیوں گی، کیونکہ یہ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق گزارو۔ سٹارٹنگ میں لوگ کہیں گے کہ آپ زیادہ خوش ہو، پھر کہیں گے کہ آپ بدل گئے ہو، پر پتہ ہے جب آپ مر جاؤ گے نا تو یہ لوگ ایک دو دن کا سٹیٹس لگائیں گے بس کہ شی واز اے نائس پرسن، یہی واز اے نائس پرسن، اور زندگی چلتی رہے گی۔ آپ کے چلے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، تو پھر آپ کیوں کسی کے لیے اپنے خواب چھوڑ دو؟ یاد رکھنا، لوگ کیا کہیں گے یہ صرف ایک سینٹینس ہے، لیکن آپ کیا سوچتے ہو وہ پوری زندگی ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، اپنا حق مت چھوڑو، اپنے لیے جینا سیکھو، بس وہی اصلی زندگی ہے۔